ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንደምን አላችሁ? እንደምን ቆያችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። ፈጣሪ ስም የተመሰገነ ይሁን። እኔ ጋር ሁሉም ሰላም ነው። ሁሉም ነገር መልካም ነው። ጌታ ስም ይባረክ አለው። እኔ እይታችሁ አማረች ነኝ። ይህን ቻናሉን እየደገፋችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮመንት እየጻፋችሁት ያላችሁት ውድ ቤተሰቦች እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ተባርካችሁ ቅሩ። ሌላ ነገር ምንም የምለው ነገር የለም። እግዚአብሔር አምላክ የማያልቅ ሲሳይ ይስጣችሁ። ይሄ ምርቃት ከተመቻችሁ አሜን ብላችሁ ተቀበሉ። ይሰራል። ዛሬ አንድ ነገር ለማሳየት ነው የመጣሁት ማለት ነው። ከዚህ በፊት አንዳንድ ቪዲዮዎች ሰርቼ እያራኩ ነኝ። ዛሬ ደግሞ አዲስ ምግብ አዲስ ነገር ነው ይዤ የመጣሁት። ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። እና እሱ ምንድን ነው ካላችሁ የትም ቤት ይሄ ለበን ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ግሪክ ለበን ይባላል። ያው ግሪክ ለበን ይባላል። ግሪክ ለበን ይሄ ነገር አይብ ይወጣል። አይብ እና ሶስት ማለት ነው። አይብ ሳይበላ ይሄንን ነገር ሳላቅ ነው የቆየሁት። እንደዚህ ሶሻል ሚዲያ ሁሉም ይጠቀማሉ፣ ግን ትኩረት ሰጥቼ ስራ ስላለ ትኩረት ሰጥቼ አላውቅም። ግን ዛሬ በአጋጣሚ አገኘሁ። ይሄንን ምን ታደርጋላችሁ መሰል? በድስት ላይ ትጥላላችሁ። ከዛ በኋላ ታማስላላችሁ። ካማሰላችሁም በኋላስ ምንድን ነው የሚደረገው? እሳት ላይ ትጥላላችሁ። እሳቱን ቀነስ አድርጋችሁ ከዛም እሱ ቦይሊንግ ይሆናል፣ ያንተከትካል። እሱ ካልተከተከም በኋላ ትዘጋላችሁ፣ እሳቱን ማለት ነው። ትዘጋላችሁ፣ ከድናችሁ ታስቀምጣላችሁ። እሱ ከቀዘቀዘም በኋላ ወስዳችሁ ውሃው ትደፋላችሁ። አይብ ነው የሚቀረው። ያ አይቡን ጨርቅ ካለ በጨርቅም ትጨምቃላችሁ። ጨርቅ ከሌለ ወንፊት አለ አይደለም? በወንፊት ላይ አድርጋችሁ እንትን በማንኪያ ላይ እንደዚህ ስታርጉ ውሃ በራሱ ይሄዳል። የወጣ አይቡን ደግሞ ላሳያችሁ። የሚገርም ነገር ነው። እዩ፣ የወጣ አይብ ይታያችኋል። ይሄው ይሄ የወጣ አይብ ነው። ከዛም ዮገርት እሳት ላይ ጥጄ ያገኘሁት አይብ ይሄው። እናንተ ቀልድ የለም፣ በስራ ላይ ቀልድ የለም። እኔ አይቡን እንዴት እንደናፈኩ እንደውም በእናንተ ብንት ልቅመሳችሁ እንጂ እናንተ ይሄንን ሳላቅ ነው የቆየሁት። ይሄንን ሳላቅ ነው የቆየሁት 3 ዓመት ሙሉ። እናንተ 3 ዓመት ሙሉ ይሄንን ሳላቅ ነው የቆየሁት። የሚገርም ነገር ነው። አሁን ይሄንን ሰርታችሁ አሁን እዚህ ጋር ለምንድን ነው ጨመርኩት? ጨው፣ ብዙ ነገር በአይብ ላይ ብዙ ነገር እንጨምራለን ኢትዮጵያ ውስጥ። ቅመማ ቅመም ይጨምራል፣ ዘይት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ብዙ ነገር ይጨምራል፣ ጎመን። ግን እዚህ ጋር አሁን የጨመርኩት በሰላጣ ላይ የሚጨምረው ዘይት አለ አይደለም? እሱን ጨመርኩት፣ ጨው ጨመርኩት። ምንም ነገር አልተጨመረም አሁን እዚህ ጋር ማለት ነው። እንግዲህ እንዴት እንደሚጥም መንገራችን ጌታ እና ውድ ቤተሰቦቼ እናንተስ ይህንን ሞክሩ። አይብ የምትወዱት ሁላችሁ እንደኔ ያላችሁት ሞክሩ። እኔ አይብ በጣም ነው የምወደው። ይኸው አሁን አግኝቻለሁ። ሌላ ጊዜማ ሴትዮን አምጪ ብዬ ነው የሚሰራው እና አሁን አይቻለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። ዛሬ ይሄንን እናንተን ለማስተዋወቅ ነው ዛሬ እዚህ ጋር ወደ እናንተ ፊት የመጣሁት ማለት ነው። ይጠቅማል ብዬ ነው እና
gaya hachi isiba xaqqames gaada ekkada yaas. Hegeekka aybe giikko pilaa waati giigissiyakko. Pilaa waati giigissiyakko. Ha negeriya demmiyaba gidikko Girik yoogert ይባላል. Girik yoogert geetettees. Hagaa lebeniya distiya bollan tigeeta distiya bollan tigi qaatteeda qaattee taman wotteeta. Taman wotti simmidi ippoores. Pilqi yiidi ipporishin tamaa toyssiyageeta. Tamaa toyssidi qassi waateeti irxxanaashin wottiyageeta. Irxxidaagaa waanidi kessidi haattaa gussidi pilaa bollaara diyagaa ekkeeta. He pilaa carqqiya wottidi gum"eeta. Gum"iyode kiyida pilaagaa be'ite. Naatoo kiyida pilaagaa be'ite. Hachchi tana woruuteetii Yesuusi. Hagaa be'ite. Kiyida pilaagaa be'ite. Hagaa be'ite kiyida pilaa. Hagaa be'ite. Hachchi pilaa amuwa hachchi hagan antta xeelan meennan xeelan anttas. Xeellite. Naatoo ta hagaa erannan 3 laytta muumiya keettan uttas. መጨረሻ ገለጸን ራሴ ይባ እና ፒላ ማና ኮያጌቲ ተናገን ፒላ ዶስ ያጌቲ ዲኮ ሀጋተ ቆቴቲ ፒላ ተቀበተ ነዳይታ አኒ ኦቲ ሞካሪቲ ኪዶ ናቲ ታሲ ኮሜንት ያሞቲደ ኪቤ ናገዲ ኮካ ታይንቱ አይሲ አንዳ ኮዳና ኪዳ ጋገዲ ኮካ እንደታ ወዶ መሰረቴ ትክክለ እንተ ኦቲ ዶባ intesi zaarana koyees. Yaate goshsho nu soo naati isima issiba oottanaassi mino iita. Nu issiba asappe siikko awuppe beekkokka oottanawu mino iita. Nu soo naati mino gidin eraysta. Silezi oottidaagaa intesi hanidaagaa gidikko tumu amaaru haniis kessaas pilaa giikko taayyo koomentiyan xaafite. Kessibeennageetikka qiibeenna taassi ayssi hanidaakkonne giyogaa wottite. Kiyaagee labane ubbay issuwa gidenna. Girik geetettees. Girik geetettees. Yaa beete. Girik labana geetettees. Girik yoohert geetettees. Yoohert giyoogee labana giyoogaa. Girik labana geetettees. Muliya gidenna. Ha negeriya diyosiyo mishireera biidi giyaappe koyiyaagee kaalloottide. Inna naatoo hachchi ta oottidoogee hagaa malateesi. Inna tanaara hagaa keena giziya intte takkidoogaassi keehippe galatays. Inna hachchi tanaara intte hagaa keena giziya takkidoogaassi inttena taayinaata keehippe galatays, keehippe anjjays, keehippe dosays. Hagaappe sinttanaassikka intte demmido oorattabay diikko odite. Intte demmido oorattabay intte oottin kiyidabay lo"iyabay kiyidabay diikko odite. Erennabaa erana koyyiyo gishshataassi be'ennabaa be'ana koyyiyo gishshataassi odite. Inna ta hachchi hagaa be'ite hagaa xallan demmidoogaa inttekko shiishshaas. Intena xaqqamettoosona, dosoosona gaada koyays. Anttanadan pila dosiya oonnekka ootta mokkara ma. Ta ha'i xeelan gidissaas. Ayta isi mankiya baaraashin duma xeelan gidissaas. Ha'i pilay bakka pilaa maas. Inna tanadan pila dosiya ubbaykka hagaadan oottidi mokkarite. Saluwa Xoossay inttenaara gido, salaame peeshsha gido. Taayyo daro oosoy dees. Maayuwa tokkosiyogee, laaxaa kattiyogee, keettaa dugiya tsaddayiyogee, pudiya tsaddaa biron duuyaas. Daro oosoy dees. Hagaa giddorakka hanno ta inttena bessennan aggikke gaada yaatada yaasi giyogaa. Taayye naatussi saroy inttessi gido keehippe galatays, keehippe dosays. Tanaara tana gididi tana ezggidi siyoogaassi taassi koomentiya immiyoogaassi layikenne sabiskiraybe oottidi ta chaanaaliya maaddiiddi intte de'iyoogaassi saluwan sa'aa medhdhida Xoossay inttena anjjo. Keehippe ta beetteessabeta dosays. Attuma maccaakka cima na'aakka oonakka gido tanaara beetteessaba gididi tana kaalliiddi diyageeta ubbaakka keehippe dosays. Taappe inggidi moorettiyabay balettiyabay diikko amaaru hagee hagaattenne hagee hagaa giyoogaa taassi aassidi qonccissidi xaafite. Woy dawwalite. Intte silkke quxuriya imma giikkokka ta immana garssa mesmeriyaara. Taassi ayba xaadikka baa. Yaatiyo gishshataassi issippe de'iyabaa haasayana, tamaarana. Saluwan sa'aa medhdhida Xoossay inttessi qeniyan aattidi immo. Pilaa kattite, miite. Hachchi ufayttaydda miiccaydda pee'anawu days. Miiccoppite tana hachchi. Saroy inttiyo gido. Ciao.